Так, машина البته ما لکسوس میگوشد خودش 2007 اول ناس که میگوشد رنگش سیلور البته این ماشین با همه جهت تجهیزاتش زمانوی میگوشد و تنرافکه تا آخری ساله ماشین در حالت خوب قرار دارد 4 تا الکتروپاکت مولتی رول автомат, CD Live, монитор, задний передний камеры. Машин в вагоне мебошад, пробега 670,000 километр. Баллонаш новостной. Дохили салон. قفای سالن در حالت خوب نرخش 130,000 سوم با سودا میشه تلفن برای تماس 626 1500 92 622 0099 دوستان عزیز ماشین نوبتی ما تویوتا کامری اسکه سالش 2009 رنگش سفید ساسیانی بالوناش 80 فوت 4 تا الکتروپاکت مولتی رول задний передний камера دوسری 55,000 пробег این салони кафош салонои кафошам дар ҳолати хуб нархаш 110,000 рақами телефон 92 830 40 мотор 2.4 бензин дата чанта мегарда? дата ки сахта мегарда дата бензин ки сахта мегарда ماشین نوبتی ما خونه یوانته سالش 2012 رنگش سفید ساسیانی بالونش 100%. ماشین وگان دی چهار تا الکتروپاکت مولتی رول автопилот полный наворот ماشین автомат монитор задний камера люк, сиденье кожи, این салони қафошам дар ҳолати хуб мотораш 1.6 экономичный 7 сахта мегардад нархаш 95,000 бо савдо мешад рақами телефон 92 38 1600 92 38 1600 ماشین نوبتی ما خونده سالش میگوشد سالش 2016 رنگش سیاه گاز بنزین دو الکتروپاکت مولتی رول مکانیک کانسنیرش کار میکند حالتی سالن خوب منی салони қафош هم در حالت خوب قرار دارد
пробега 67000 километр. Мотораш 1.4, газ, бензин, газаш Евро 4, 10 та газ ва 130 км ва 6 литр бензин ва 100 км мегардад. нархаш 110,000 сомон бо савдо мешад. Телефон барои маълумот 92 907 0022 92 907 0022. Мошин навбати мо Toyota Camry, солаш 2011, рангаш серебро. Чота электропакет, мультирол, автомат. Пробега 156. Состояние баллона 80%. Мотор 2.5 бензин 10 км сахта мегардад. Нархаш 120,000 бо савдо мешад. Телефон 92 830 44 92 830 44.